কচি কচি মারতে গিয়ে দুই ফালছি বুঝলো ভিতরে তোকে খোঁজে করি সে চটি করে না মাটি দিয়ে গায়ে গায়ে মারতে গিয়ে দুই ফালছি আইটা গিয়ে বলে গোলটি তোকে মুখ দেখা দেখা পড়া লাগছি রে ঘন্টা বেলা তাক পড়া লাগছি রে তুই কাই দেখছো তুই সিনেমা যে মো দেখছো সিনেমা নয় রে বাউরি তুই মোর ঘুমা বুঝছিস নাই তোকে দেখলে মুখ নাইতি কোন কোন বাটা তো করে যে তাকে সফর করে রে বিক্রি হয়ে যাইছে এ দাদা দাদা নে পেরে বাড়াছি পেরে বাড়ি যা আই বাকড়া গিয়ে सीधा सीधी आ गया सीधा सीधा को पेड़ों का सीधा रोले बैल जिपे मैं जाने का जानूस और कौन के मैं जाने का तू क्या जानूस पूरी का सुनना मैं ये मन का ऊपरे ऊपरे आका कीजिए भीतरे नाई का ना 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 सीधा सीधा को पेड़ों का सुनना जब आके कमाना से 60 रुपए की दे ले का आएगा काय का गिने ने साथ ने सारे तू बस याद करी की यार यार देशो बोले दे लोन और इसको देता है पर पकाई करते सुर सुरी जी वाला आले तो ने सोनिया सट्टा पट्टा सोनिया बोल थे और मालकानगिरी स्टेट बैंक काटता है स्टेट बैंक हम बात ना बोलो यार इच्छा खोली बोले तुम्हारे बाबा के केंद्र तो का तीन उनकी है जानो चीरी पकाई सीधे जगह बता से पुदु बाबा को पूरी घर पर ना देखते सेटा हाथे ना पर उसकी मौका ना देसो सेटा का 5 बड़ा सोती का 500 केदार पास बिल्कुल की काय को देखते ना ये बीच जगह दाई को नए में को देते गोर काका कहबे ये देखो मुनुस के गला तारो तोर मुनुस खाय का खुआइला ना ऊपर बड़ पड़े का बड़ विश्वास तू यार रे कोई देनी सी लोग है आई मुनुस के आते जे साड़ी गोरी जात सी को बनी पड़ी गला ये माई की साडरे का मुनुस ना मोर मार अन मुनुस लाई बोले मोकटी माई की या कौन सा लाई करते मिठू मिठू बोलते को काय बोलती रे काय बोलती बोली ना मालकानगिरी बोल जाता चलना चलो ऐसा नहीं कर देना तब तक बोलते रही या तो कोई भी अभी आप कहने लो तब नहीं लो जाना परिवे या तो मुनुस नहीं जाएगी काय काय चिड़ी को बड़ी बड़ी गला से आई का गला कैसा ना आंध्रा बड़ी गला की ऐसी टिकटॉक में जबर वाला चाड़त नहीं के लड़की टोकी वो चाड़त नहीं फोन कर ला मगे चाड़त नहीं टोकरी टोकी फोन बोला नहीं है दे
কথা কইবে মনুষ নাই মোক মাইকি নাই উঠি আইছো মাইকি মোর কাছে দেখছো লোকে তিরে ওর পাইবেল না আছে সমুদ্রের পাইবেল আইপি এলা আর কেটে রইবিতা গটর রইছে চিড়ি কো মার লগে তুই যে পেল পেলুস নিয়া পাইবেল এই এ সোনিয়া এখন মাইজি কাম তোর না তোর দোকে দিনর কাছে দিন তোর কাছে আর খান বকলে না আচ্ছা কে জানে আজকাল প্লান বুঝে আসলে আটা তোর নিনো চিড়ি কোম্পানি আজ যাইছো বা তোমার নাম লোকে আসি দেখতা আইবি আসি দেখ আইবি বসতা चापते चापते खाने के टाइम चाट लेते किताब का सीढ़ी गला है
কত বেশ কা করছ রে আমি রইনি প্লিজ দিতে পাকাই রে এই কিছু বেটি আন দিয়েছি ওনা কাকার নাই কেন তুমি তো রে হ্যাঁ ইয়াতে গোটা কাটা কই বিয়াতে কে বেট কাটা তো মর মনে না এলাকা হইলা গায় তো কইলা মকে মিসাইলা দুই লক্ষ টাকা কইলা নাই মকে এই কাম করাই ইয়াতে এবে কেনে জুবে বরে জুয়ে খাপড় দাবিয়া হইতে হ্যাঁ তো সেটা নাই যে মুই তো কোন কাটো মেরু বই পাছি ও হটারে কো তুই তো টাকা পাসা দিল তুই আগে রাইলি মুসি বেটি পারতা আইগা তো কি মেটি গাড়ি বড়েটা মোটরা আগে বেটি আগে কেন্দার মিসারো তুই আগে মুসি বাজে হান রইগা তারা চালা বার মোটা চালুম কেন্দার হইবি আগে খাইটা কিনে চাকরি জানুস রে সে মাজির নাক মতি 4 কেজি 3 কেজি না সিনা যে हम लोग দিবা না শুনো যে টাইলা বেলা মোর কম না গুলা গাছাই তো না জানো ভাই মোর সময় বিলাম ছাড় দে মানে বলবা ছাড় দে গায়গা তো কে ছাড়ে মিটা এই মোকে তো মাজি চাটলাট করলি তুই কয় টাকা ছাড়াইলু কই এটা নিজে বলে না চাই উঠি গেল মোটরা না রইলা চাই উঠি গেল বয়ানি ফরমাই এটা সোলা ধর্ম মুরু ছুটি ছিল না নো জানবাটা কি সেটা কাজ মাইকে মুরু সই রইলা প্রণেন্তি পাকাই কি সই রইবা মোলে গোড়ে তার গোড়ে তোর গোড়ে ডোরি বাঁধা বাঁধি ছিল উঠলে ওর গোড়ি যাইছি যা এটা নিলি যে और गोल के मोई गुना मुके देखले जान देबे तोर मुनु सोना बासु काई रे বড় বেলা ওই লাগা তোর মুनु সোনা বাসু তোর বড় বইনি মোর শাশু বুঝলু এটা তোর মুनु কয়লা কর দিনা মই কর বুলটি গল্লা মাই জান রই পিলা মনকে গোটা কি মোকে গোটা কি মারা পাট্টা ফ্রেন্ডন পেপার के যাইছি আইরি হাতে ফ্রেন্ডন বিগরি নো গালে কাটি এতে কাইছি পটে কাটে তুয়াল ন সাইতে সইছি আর পতর পতর এটা সাইকেল করে আইছি বললা মিডিয়া আর পুরো মিটিং কাদের সেক্রেটারি আছে শুন তুই বড় কথা হলে মুই মিডিয়া লও সেক্রেটারি যাচ্ছি বলি রায় দে এতে বেলে চারটা হতে বেলে কা ভিতরে যাইছি রাতে 9টা হতে করে আইছি এতে নুনে গুরু কমিটি গা আমার গুরু কমিটি গা কা ভিতরে যাইছি আরে কোন ডোকরা সালে ওসি সেটিও হতে বড় কথা না সেটা পুরি গাও দেখা হইতো याते मोर सके सेंती नंबरটা দেখা না হ্যান্ডম পেপার তো পথে বাটে ডকরা ডাংরা বসাই রইছো সোনিয়া তেল গুটি আছে সাখরে আদিস সেটা পেলে পেলে বিচার হবে সোনিয়া ঘন্টা ইচ্ছা করলে মাই জানতে চাই তো কথা 17 আই জানা এ মাছ তারপর তো না তুমি কাজ দিবে এটা এ বে কোনতে পিছাতে তোর আয়া বাবা করলে ঠিক জানোস তাহলে তুই বেশি না কথা নাই দেন দিয়ে আরো লাগে একদম গাড়ি আবো শুনবে